نبداو الدرس ديالنا اللي هو العنوان ديالو لو بريزون. دونك le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. زعما le temps ديال présent de l'indicatif indique اشنو واحد l'action واحد الفعل كنديروه انت في لو مومون où l'on parle في اللحظة فاش كنهضر. تعني الا قلت je mange فهذا كيعني بأنه أنا أأكل في ديك اللحظة. je mange في ديك اللحظة. دونك لو بريزون كيتشكل لينا في هاد لا فورم التالية. لو بريزون دونك لو بريزون لي برونون بيرسونيل اللي هما معروفين جو tu il elle nous vous il avec s ou elle avec s plus le verbe. دونك حنا بغينا نعرفوا هاد لو فيرب هذا كيفاش كيتحط. اذا ندوزو للمرحله الثانيه. il y a trois formes dans le présent. علاش trois formes؟ لحقاش عندنا trois جروب ديال لي فيرب في لا لونغ فرونسي وهادشي راه طرقنا ليه في الفيديو السابق. دونك le présent des verbes du premier groupe, le présent des verbes du deuxième groupe, le présent des verbes du troisième groupe. Le présent des verbes du premier groupe, نعطيو كمثال marcher. Le verbe marcher ER à la fin. Et les premiers groupes يكون عندهم ER à la fin. هادشي معروف. نحطو le pronom, les pronoms personnels, je, tu, etc. On défoule le verbe marcher. إلا لاحظتو قاعدة سهلة كناخد ER كنطيرها نحيدها وكنضيف ليها لانترمينيزون ديال بريزون. لانترمينيزون كتعني زعما هادشي اللي كنضيف لو فيرب في الاخر ديالو. اذا غادي نحصل على جو مارش او على فان tu marches es il ou elle marche e nous marchons ons vous marchez ez il avec s elle avec s marche ent. بصفة عامة كاع لي فيرب دو بروميير غروب تيتكونجيغاو بحال هكا. دونك ندوزو للمرحلة الثانية وقبل ما ندوزو ليها قلت لكم كاع لي فيرب ديال لي بروميير غروب كيتكونجيغاو هكا بقى عاقل عليها صوف ما عدا فيرب واحد اللي هو الي. هذا راه فيرب تروازيام جروب ماشي بروميير جروب. اذا نضربو عليه. دونك دابا نقدروا ندوزو لو بريزون دي فيرب دو دوزيام جروب. ناخذوا مثال le verbe choisir ir à la fin, les pronoms personnels زائد le verbe choisir. Je choisis is, tu choisis is, il ou elle choisit it, nous choisissons, vous choisissez, il ou elle choisissent. يلا لاحظتوا بأن كنطيروا er وكنديروا es, es, it, iss, ons. يلا لاحظتوا في واحد المقررات قبل ما نكمل بأنهم كيديروا هما لانترمينيزون تيديروا غير اس اس تي و اس اس او ان تي. وانا درت لكم اي اس علاش؟ باش تجيك انت ساهله ما نبقاش تقول لا سيدي طير لي انا اي ار واخا اي معاوده. انا بغيتك باش ما تبقاش تخلط لك لانترمينيزون اي ار صافي حيد اي ار ودير اي اس وغادي تبقى لك ساهله المعلومه وتحفظ لك دغيا في العقل ديالك. لو بريزون دي فيرب دو troisième جروب. اش هذا؟ علامة استفهام. كيفاش؟ قال لك لو بريزون دي فيرب دو troisième groupe peut se terminer par re oir ir er comme علي كما ذكرنا. هذا هو الكابوس في اللغة الفرنسية أن لي فيرب troisième groupe ما عندهمش شي فورم محددة. كاين بزاف ديال لي فيرب وكل واحد تيتكونجيغا بالطريقة ديالو أو بالخاصية ديالو. إذن مثلا prendre شوفوا غادي كيفاش غادي تكونجيغا لو prendre le verbe prendre. je prends, tu prends, il ou elle prend, nous prenons, vous prenez, il, elle prennent. Le verbe aller شوفوا كيفاش غادي تكونجيغا aller. je vais, tu vas, il
va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. إلا لاحظتوا بأن le verbe aller مع le verbe prendre هم من troisième groupe ولكن واحد ما تيشبه الآخر. voir كما كتلاحظوا تا هو je vois, tu vois, etc. et venir تا هو je viens, tu viens, il ou elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. مجموعة من التلاميذ ديما كيسولوني بالنسبة للتلاميذ ديالي تيسولوني كيفاش نحفظوا لي فيرب دو تروازيام غروب وهما صعاب بحال هكا. الطريقة الوحيدة اللي لقيت لهم هو جوج طرق. أولا أنني نحفظ لي فيرب اللي كيتستعملوا بزاف مثلا بحال هادو prendre aller لو فيرب aller هي ذهب prendre أخذ voir رأى venir هي أتى ولا قدم من شي بلاصة مثلا هي venir tenir هاد لي فيرب بحال بارتير عاوتاني هاد لي فيرب اللي تيكونوا هما مستعملين بزاف كنستعملوهم بزاف في الهضره نحفظهم. اذا خمسه لي فيرب نبقى نزيد كل مره نزيد واحد لو فيرب حتى تكون عندي واحد الباجاج غير توصل واحد مثلا واحد 20 فيرب 30 فيرب. كنصحك النصيحه الثانيه اللي نصحت التلاميذ ديالي هي انهم يحاولوا يجمعوا لي فيرب مثلا prendre craindre اللي تيكون عندهم نفس النهايه مثلا venir le verbe venir بحالو بحال tenir تيتكونجيغو بحالو تا هو تيتكون je tiens بحال je viens. دابا انتهينا من اننا نعرفوا كيفاش كيتكونجيغا tous les verbes au présent. ندوزو دابا المرحله الاخيره اللي هي لي زيكزامبل نعطيو دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. اول اكزامبل غادي نعرفو هو je mange le dîner. Je mange le dîner. هذا في البريزون ولا باش انكم عرفتوا le verbe c'est le verbe du premier groupe e à la fin conjugué في le pronom personnel je. L'exemple تاني nous finissons notre devoir. Le verbe finir deuxième groupe. Vous allez à l'école. Le verbe aller troisième groupe. Et le dernier exemple, ils viennent de Paris. Ils viennent de Paris. Le verbe venir. إلى هنا كينتهي الدرس ديالنا. كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم وأنكم استفدتوا منه. ما تنساوش أنكم ديروا جيم أو بارطاجي لكاع الأصدقاء ديالكم باش تستافدوا